सरस्वदेवाले भगवाजिनीपते वेदामृतप्रैपदो गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नगम्मनामप्रभयामनैत्यागे रेगे अमृतवर्णो परेणानन्दितत्वायां विप्राजवेदस्तदयो विसन्द्रे वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाख्यतय शुद्धसम्भाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परान्तर्मुच्यन्ति सत्रे तारकविपाकं धर्मेणेष्टपूर्णं च पूर्णदेवं पुरवज्ज सत्कृष्टं तत्रादिदहरकण्डकं विशोकस्तस्मिन् जगन्तस्तर्वादिमध्यं यो वेदादौ स्मरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलेखस्य परस्य महेश्वरः शृङ्गारूपेण मच्चित्तं वन्दे कृतमूर्जया किङ्करीयस्य सामाय शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपाससंनित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधान्यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठां भजे मानवशम्भुरूपान् स्वात्मज्ञाननिरतं भजे खपरामुखं नवविशास्त्रेषु निष्ठातं चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यं क्षमानिधिं सदानवभूपणं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानाञ्जान्विवेकं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वेदराजं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीं श्रीमन्मनोहंसपरिव्राजकाचार्यवर्या फलवाक्यप्रमाणपारापारपारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्याय समाख्यस्याङ्गयोगनिष्ठातपश्चक्रवर्ती अनाद्यविच्छिन्ना श्रीशङ्कराचार्यगुरुपरम्परा प्राप्ता षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमागमसारहृदय सांख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आदिराजधानी नगरमहाराजधानी कर्नाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्य ऋष्यशृङ्गपुराधीश्वर तुङ्गभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधः श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद्विद्यातीर्थमहास्वामी गुरुकरकमलसञ्जात श्रीमज्जगद्गुरु श्रीभारतीतीर्थमहास्वामिनां तत्करकमलसञ्जात श्रीमज्जगद्गुरु श्रीविजयभारतीमहास्वामिनां पादारविन्दयोः साष्टाङ्ग